इंसाफ के चेयरमैन, अब वो चेयरमैन हैं या नहीं हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट तो नहीं जारी किया गया, लेकिन बहरहाल हम उन्हें चेयरमैन ही लिख और पुकार रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि हालात कुछ भी हो जाएं, तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी। क्या ये एक पॉजिटिव बात है कि या वो इलेक्शन और जमहूरियत को इतना पोल्यूट करना चाहते हैं ताकि उनके वो दूसरे मकासद हासिल हो जाएं? आमिर साहब, कुछ आपको क्या लगता है? एक तरफ वो रोज इंतखाबात को मुतनाज़े भी बना रहे हैं, रोज उसको ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं, और फिर वो इसका हिस्सा भी रहना चाहते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए उनका जो ये फैसला है ना कि हर हाल में वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, उसकी तो मैं हर तरह से, जिस तरह से भी मैं उसको देखूं, मैं उसकी हिमायत ही करूंगा। माजी में हमने देखा है कि जब एक सियासी जमातों ने अपने आप को दूर रखा, पीटीआई एक इलेक्शन बॉयकॉट भी कर चुकी हुई है, वो भी हमारे सामने है, उसका भी खमियाजा उसने भुगत के देख लिया है कि क्या नतीजा निकलता है ऐसा करने से। पीपल्स पार्टी जो नॉन पार्टी इलेक्शंस का उसने 1985 के अंदर बॉयकॉट किया था, आखिरी दम तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ये कहना था कि ये उनकी एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उनकी राय में वो एक ऐसा फैसला था जिसकी वजह से ऐसी ताकतें सामने आई पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर, जो शायद अगर वो मैदान में पीपल्स पार्टी रहती 1985 में तो शायद उनकी जगह ना बनती। तो उनका हर हाल में पार्टी ये इलेक्शन जो है वह कंटेस्ट करना, ये तो एक बड़ा पॉजिटिव फैसला है और इसकी तो मैं हर तरह से हिमायत करूँगा। रही बात कि वो एक तरफ मुतनाज़े बना रहे हैं इस इंतखाबात को और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने हर सूरत में लड़ना भी है, तो देखिए यही तो वो बयानिया है ना जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कि वो उनको भी नज़र आ रहा है कि वो उनकी जो हुकूमत ख़त्म होने के बाद से लेकर अब तक की सियासत रही है, उस सियासत की वजह से उन्होंने अपने आप को मुश्किल में डाल लिया है, और वो मुश्किल जो है वो इंतखाबात से पहले कम होती उनको नज़र नहीं आ रही है। ना, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, ये जो ज़्यादतियों की बात है, नाइंसाफ़ियों की बात है, ख़ाम हम उसको माने ख़ाम हम उसको ना माने, हमारा भी अपना अपना पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन उनको भी तो ये चीज़ नज़र आ रही है ना कि उन्होंने अपने लिए, अब वो ये नहीं मानेंगे कि ये मुश्किलात ज़्यादातर वो हैं जो कि ख़ुद उनकी अपनी सियासत और उनके अपने लीडर के बयानात ने उनके लिए बनाई हैं, वो तो इसका ज़िम्मेदार किसी और को ही ठहराएंगे। तो लेकिन क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है, इसलिए वो इस इलेक्शन को मुतनाज़ ही रखना चाहेंगे, ताकि जब इसके नताइज सामने आएँ और अगर वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हुए वो नताइज, तो वो कहें कि हम तो जी पहले दिन से ये बात कर रहे थे। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक वो बिल्कुल सही उन्होंने फैसला किया है, और दूसरा उनकी वो पॉलिसी है जिसके तहत वो उस वक्त तक ये कहते रहेंगे कि नहीं ये गड़बड़ हुई है और वो गड़बड़ हुई है, और फिर अगर उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नताइज आ सके तो फिर वो ये भी कह सकें कि देखें जी, तो हमने तो तमाम पाकिस्तान में तारीखी नाइंसाफ़ियों के बावजूद, जो कि उनका अभी तक यही बयानिया है ना कि तारीखी नाइंसाफ़ियों के बावजूद भी हमारा नताइज जो हैं वो हमारे हक़ में निकले हैं इस इंतखाबात के सारे। तो वो एक बात उनके बयानिए से है, और दूसरा एक रियलिटी से है, और वो हर सूरत में उस रियलिटी का हिस्सा लेना चाह रहे हैं, विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली उनके बयानिए के ऊपर। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये दो मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज हैं जो लेके आगे चल रहे हैं। नहीं अंबर, ये वो कह रहे हैं, आमिर साहब का ये है कि ये एक तो इलेक्शन में हिस्सा लेना, तो वो कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं मुतनाज़े बनाने का उनकी दोनों तरफ से जीत है। अगर वो इलेक्शन हार जाएंगे तो उन्होंने इतना मुतनाज़े बना लिया होगा कि वो कहेंगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे धांधली हो रही है, लिहाजा हम हार गए, और अगर जीत गए तो वो कहेंगे कि तारीखी धांधली के बावजूद हम जीत गए, लिहाजा ये जो मुतनाज़े बनाने की पॉलिसी है इसमें उनकी दोनों तरफ जीत है। बाकी इलेक्शन लड़ने का ऐलान एक मुस्बत ऐलान है। आमिर साहब ऐसा कह रहे हैं। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल रियलिटी है, ये कौन सी मुझे बताएं सियासी जमात ऐसे नहीं करना चाहेगी। अब आप 2018 का इंतखाब भी देख लें, जिस तरीके से उस वक्त धांधली हुई, और उसके बाद जो बड़ी सियासी जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज या JUIFA, उन्होंने इस पे बहुत एतराज़ भी किया, कमेटी भी बनी, आपको याद होगा, लेकिन फिर असेंबली में भी वो बैठे भी, शामिल भी हुए, और उस कमेटी का और धांधली की जो तहकीकात इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर उनको करनी चाहिए थी, नहीं की, लेकिन फिर भी 3-4 साल उनको सिलेक्टेड भी कहते रहे और धांधली का जिक्र भी करते रहे।
تو یہ میرے خیال میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، مگر تحریک انصاف کر بھی رہی، اس میں حرج بھی نہیں ہے. اور جہاں تک انتخابات میں حصہ لینے کی بات ہے، ظاہر ہے وہ اپنی مقبولیت بھی دیکھ رہے ہیں، وہ انتخابات میں ان کو حصہ بھی لینا چاہیے اور فائدہ، ایک سیاسی فائدہ بھی ان کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں حرج کیا ہے؟ متنازع انتخاب سے کسی کو رکنا بھی نہیں چاہیے، کسی بھی سیاسی جماعت کو رکنا نہیں چاہیے، اور کوشش تو اپنی طرف سے کرنی چاہیے. ایک کانٹیسٹ تو ہونا چاہیے نا. دیکھیں امبر، ایک تو آپ الزام لگاتے ہیں دھاندلی کا انتخاب کے بعد کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا ہے یا کوئی نتائج میں دھاندلی ہوئی ہے، آپ کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آتی ہے، آپ پری پولنگ ظاہر کرتے ہیں. ایک ہے کہ آپ نیریٹو کی بنیاد پر دھاندلی کے الزام لگاتے ہیں. آپ نے کہا ہمارے کاغذ نہیں جمع ہونے دے رہے، پتہ لگا سب سے زیادہ آپ کے جمع ہو گئے ہیں. دیکھیں نا، میرا مطلب ہے ایک ہے آپ نے الیکشن کے بعد جب پوری قوم نے کہا آر ٹی ایس بیٹھ گیا ہے، تو آپ نے اس کے باوجود ان نتائج کو تسلیم کر کے کہا کہ نظام کو تو چلنا چاہیے. اور ایک کوشش ہے کہ آپ نظام کو ڈیٹیل کرنے کے لیے روز نظام کو گندا کر رہے ہیں. آپ نے بڑا عجیب سا ہی کمپیریٹیو انالیسس کر دیا ہے ایک دونوں چیزوں کا. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیسا کمپیریٹیو انالیسس آپ نے پی ڈی ایم کا اور پی ٹی آئی کا کیا ہے. کہ میرا مطلب ہے کہ ایک طرف وہ لوگ سچ پر رو رہے تھے، اور وہ بھی ایک محدود اور حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جھوٹ کا اتنا بڑا زور ہے. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ چلے کوئی نہیں، انہوں نے سچ پر احتجاج کیا تو انہیں جھوٹ پر بھی احتجاج کرنے کا حق ہونا چاہیے. یہ نئی منطق، یہ آپ نے نئی منطق آج پیش کر دی کہ سچ کے مقابلے پہ جھوٹ کو بھی وہی وزن دے دیا جو سچ کے پاس تھا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، اگر ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں تب زیادہ اضافہ ہوا تھا جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے. آپ تو ان کو دہشت گرد تنظیم بالکل ڈکلیئر کروانے کے حق میں ہیں، ٹھیک ہے. الیکشن سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، آپ مجھے بتائیں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہو رہا تھا یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 2013 میں ہو رہا تھا، اس وقت شکایتیں نہیں ہو رہی تھی، بات نہیں ہو رہی تھی. اس وقت یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ لی ہے یا ان کے لیے نہیں ہے. یہ گیم تو سبھی کھیلتے ہیں نا. اب ظاہر ہے آپ جو میرا خیال میں جس کا آپ سمجھ رہے کہ موازنہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ڈگریز کی بات ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ موازنہ پہلے یا بعد میں کرنا چاہیے. اس میں بار بار آپ ہر انتخاب میں دیکھیں تو جو ان کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں، ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے شاید شکست ہو جائے، شاید اگر معاملہ لیول پلینگ فیلڈ کا بھی نہیں ہے تب بھی ایسا ہوتا ہے. تو اس میں حرج کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیوں اس کو اتنا برا سمجھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت حرج ہے، اور میں تو اس کو جرم ہی سمجھتا ہوں. آپ حرج کی بات کر رہی ہیں، میں اس کو جرم سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جرم کے طور پہ ہی دیکھا جانا چاہیے.